7 Battalion TSR Malkhungbai Mohindra Bolero Pickup Malkhung Kadak Sidak Tutailanubai Sago Dukumangkha Hatai Kotor Khamping Laharo Obahakino Fire Service Naimathang Bodolro Hai Songpaikya Obahano Sakhabia Nogo Obahakino Delmura Sakham Nogo Langani Nangkha Amkop Saka Oro Malkhung Bisingo Rung Kazak bolongni training nani hai thangmani yasarok obahino dadak sidak laharo patinani nangkha belaikeno tamke accident khatini obahai emne jenggalong thanorong জঙ্গল ট্রেনিং সামানো থাঙ্গি দংমানি গায় অসময় ওয়াতে आं आनि साइटो नाय आं आस्तेखानो फाइ दङ आसानो ब फायै आनारो फाइ थदारि फैते bo gari abo बोलेरो bolero पिका emne o gari otamoto गारि व कोन दङ क्लबा bun rok tongo mal tongta na mane ko rok jagro gunoro khe biang jongol training thana nai mani सामानो जंगल ट्रेनिं biango सामानो bo jagani khaimani जों जम्पु जला 7 बाटलियन 7 Battalion jompai koloni na के गारि ओता बर्तमाने नाइथुन सार आनि गारि रं साइड गारि पुरानि गारि साइड थिंनि दङ दा ब सार नायै सार emne je bolero phainai borong saito nongni gari no thuter थदारि phaiya फैते bo biangi phaimani बाय तेलामरा साइडनि Telemura site ni narkoto yang chompon nogor digin phaitina ngo bo thai kalai khabo कमो हुकाय गरमरा नरमरा gormora hatai kotor गरमरा hatai kotor na something paralang made sikho yamota ingka tabuk nang tamo nai mane norok khoti puronda nai khe tamo gari na problem ka sport tamung ka borok da khoti ka tam chari no ani gari ne hida to unliya ani simi kisa ka yasku dukuma ka nang driver khayo na o nini simi sport ki sangka gatai ke bo je borok kun sport ng liya na le ingke je o ko chalok nai tai kaisa ko gari o je dukumane abo ni khe accident mane je dukhuta mangko bo abo sini dolok samgo semale anggo ko kam khali ani samni ang sido apni so ka jana so emni boro hospital talang khani khenawo fire service to phemano ka sir fire service of na phemano ka emni bong kha tamo 1 je tiprasa abo ba sarang Semiya. to wan sa hin no ani ben nini sinimo ani khai nai driver ko di driver portite broma na 7 Battalion na এদিকে কোন কক কেমন হইছে গো বড় বড় এটা ব্রেক ফেল হইছে ব্রেক ফেল না স্যার আমি তো এদিকে লাইনে আসলাম গাড়ি স্পিডে আসছিল হ্যাঁ তো এটা স্যার ব্রেকটা সুইচটা বড়ই হ্যাঁ। টান মেরে একটু সামনে মেরে এসে গাড়ি টান মারছে এদিকে পুরো ডান দিকে আরে কেমনে টান মারলো এটা মানে হালকা ব্রেকটা গেলে ভাড়া দিছে আর এর সুদা টান মারছে এদিকে আমার লাইনে আসলাম যদি ব্রেকটা না ভাড়াইতাম গাড়ি যাইতো ব্রেক না পারা দিও নে টান মারি আইছে এই বাসের কোনো দোষ নাই তো বাসটা দোষ আছে নি না ঠিক আছে